हेडलाइंस आप जान चुके। रोहित स्टूडियो में आपका खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कोविड-19 की। बहावलनगर कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से इजाफा होने लगा है। हारूनाबाद में एक ही घर में कोरोना के 4 मरीजों में कोरोना की तस्दीक हुई है। कोरोना के मरीजों की तादाद 52 तक पहुंच गई। हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बायस 12 अफराद जाँ बहक भी हो चुके हैं। बहावलनगर कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से इजाफा होने लगा। हारूनाबाद में एक ही घर में कोरोना के 4 मरीजों में कोविड-19 की तस्दीक हो गई। कोरोना के मरीजों की तादाद 52 तक पहुंच गई। हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बायस 12 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। बहावलनगर में कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से इजाफे का सिलसिला जारी है। हारूनाबाद में एक ही घर में कोरोना के 4 मरीजों में वायरस की तस्दीक। कोरोना के मरीजों की तादाद 52 तक पहुंच गई। हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बायस 12 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। बहावलनगर कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से इजाफा। हारूनाबाद में एक ही घर में कोरोना के 4 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। कोरोना के मरीजों की तादाद भी 52 तक पहुंच गई, जबकि हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बायस 12 अफराद लिया में भी कोरोना के वार में तेजी आ गई। साबिक एमपी और नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब चौधरी असगर अली गुज्जर भी कोरोना का शिकार हो गए। साबिक एमपी असगर गुज्जर की बहू और ड्राइवर भी कोरोना वायरस का शिकार। कोरोना मस्बत आने पर महकमा हेल्थ ने असगर गुज्जर के घर को करंटीना सेंटर करार दे दिया है। लिया में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। साबिक एमपी और नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब चौधरी असगर अली गुज्जर भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। साबिक एमपी असगर गुज्जर की बहू और ड्राइवर भी कोरोना का शिकार हुए हैं। कोरोना मुस्बत आने पर महकमा हेल्थ ने असगर गुज्जर के घर को करंटीना सेंटर डिक्लेयर कर दिया है। साबिक एमपी और नायब अमीर जमात इस्लामी साउथ पंजाब चौधरी असगर अली गुज्जर भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। असगर गुज्जर की बहू और उनके ड्राइवर का कोविड-19 टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। महकमा हेल्थ ने असगर गुज्जर के घर को करंटीना सेंटर करार दे दिया है। लिया में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। साबिक एमपीए और नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब चौधरी असगर अली गुज्जर भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। साबिक एमपीए असगर गुज्जर की बहू और उनके ड्राइवर भी कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। कोरोना मुस्बत आने पर महकमा हेल्थ ने असगर गुज्जर के घर को करंटीना सेंटर करार दे दिया है। साबिक एमपी और नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब चौधरी असगर अली गुज्जर भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। साबिक एमपी असगर गुज्जर की बहू और ड्राइवर भी कोरोना वायरस का शिकार। कोरोना मस्बत आने पर महकमा हेल्थ ने असगर गुज्जर के घर को ही करंटीना सेंटर डिक्लेयर कर दिया है। मुल्तान में कोरोना की लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। जिला इंतजामिया की जानिब से कोरोना कंट्रोल करने के लिए इकदाम का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने प्राइस मजिस्ट्रेट को कमर्शियल मार्केटों में कोविड-19 एसओपीज पर अमल दरामद का टास्क दे दिया है। डिप्टी कमिश्नर का महकमा सेहत के अफसरान की कारकर्दगी से नाराजगी का भी इजहार किया गया है। मुल्तान में कोविड-19 की लहर शिद्दत इख्तियार करने लगी है। जिला इंतजामिया की जानिब से कोरोना कंट्रोल करने के लिए इकदाम का सिलसिला बदस्तूर जारी है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को कमर्शियल मार्केट्स में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद का टास्क भी सौंप दिया है। डिप्टी कमिश्नर का महकमा सेहत के अफसरान की कारकर्दगी से नाराजगी का इजहार। मुल्तान में कोरोना की लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। जिले इंतजामिया की जानिब से कोरोना कंट्रोल करने के लिए इकदाम का सिलसिला भी जारी, जबकि कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के हवाले से डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक की जेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में जिले के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर का महकमा सेहत के अफसरान पर बरहमी का इजहार। महकमा सेहत के काम इंतजामी के अफसरान को करना पड़ रहे हैं। कोरोना एसओपीज पर अमल न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। खानेवाल में कोरोना वायरस एसओपीज पर अमल दरामद के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर की जिले अमन कमेटी के मेंबरान के साथ मीटिंग हुई। कोरोना वायरस एसओपीज पर अमल दरामद के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे नदीम मुगल से। नदीम बताएगा मजीद। कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल पर जिला इंतजामिया की जानिब से भी अमली इकदाम किए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में आज जिला अमन कमेटी के मेंबरान के साथ साथ सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों के साथ असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल ने मीटिंग की है। इस पर हम मजीद बात कर लेते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल मुख्तियार इस्माइल साहब हमसे मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि कोरोना वायरस की सूरत हाल बिगड़ रही है, तो आप लोगों ने भी अमली इकदाम के लिए देखने में आया कि तेज़ी की है, जिला अमन कमेटी के मेंबरान से भी मीटिंग की गई है, तो क्या फैसले किए गए? जी, जैसे आपको पता है कि सेकेंड वेव मुल्क में आ चुकी है और इसके असरात जो हैं पहले वेव से ज़्यादा संगीन हैं।
اب اس سنگینیت کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے ایفرٹس کر رہی ہے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو جو ہے انکلوسو پالیسی کے تحت ان کو اکٹھا کریں اور ان کے ساتھ جو ہے مل کر اس کورونا کی جنگ میں جو ہے ہم ہر کوئی حصہ اپنا ڈالے. اسی طرح جو ہے ہمارے امن کمیٹی کے جو ممبران ہیں ان سے آج ہمارے یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ان سے درخواست کی ہے کہ اب وہ جو ہے مساجد میں اعلانات کرے, لوگوں تک یہ میسج پہنچائے, جو گورنمنٹ کے انسٹرکشنز ہیں, جو کووڈ کے SOPs ہیں ان پر عمل درآمد کریں. اور یہ ایک چیز ہے کہ آپ اس بیماری کو اپنے آپ سے بچائیں اور اپنے گھر والوں اور محلے داروں کو بھی بچائیں. جب محلے میں وہ بیماری نہیں ہوگی, وہ بیماری باہر کی بیماری وہ گھر میں نہیں آئے گی. تو اسی طرح ایک گھر دوسرے گھر جڑے ہوتے ہیں, تو اسی طرح اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں. جی بالکل, ضلع امن کمیٹی کے ممبران اور سول سوسائٹی کے ذریعے لوگوں میں یہ آگاہی دی جائے گی اور مساجد میں بھی علماء کرام کو یہ ہدایت کو آگاہی دی جائے گی. ندیم مغل, آپ کا شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. احمد پور شرقیہ کے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں اسکالرشپ کے فارم کے اندراج میں کرونا SOPs کی خلاف ورزی جاری ہے. اسکالرشپ کے اندراج پر عوام اور اس کا ہجوم, نہ سماجی فاصلے کا خیال رکھا گیا ہے اور نہ ہی ماسک کا استعمال کیا گیا ہے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 10 طلبہ کو اسکول میں داخل ہونے کی ہدایات کی گئی ہیں. احمد پور شرقیہ کے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں اسکالرشپ کے فارم کے اندراج میں کرونا SOPs کی خلاف ورزی جاری ہے. اسکالرشپ کے اندراج پر عوامی ہجوم, نہ سماجی فاصلے کا خیال رکھا گیا اور نہ ہی ماسک کا استعمال کیا گیا. گاڑیوں, اسٹیشنری اور IT آلات کی قوانین کے خلاف خریداری پنجاب بھر کے کمشنر کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بن گئی. پنجاب کے 7 ڈویژنل کمشنر کی جانب سے کروڑوں خرچ کیے جانے کا انکشاف ہوا. سرگودا, TG خان, ساہیوال کے کمشنرز نامزد, راولپنڈی, فیصل آباد, ملتان, بہاولپور کے کمشنرز بھی نامزد. ڈپٹی سیکرٹری کالونیز کے افسران نے خلاف قوانین سرکاری فنڈز استعمال کیے. پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی لاہور کے افسران نے بھی فنڈز استعمال کیے. کمشنر سرگودا نے سرکاری فنڈ سے 6 کروڑ 88 لاکھ روپے کی گاڑی خریدی, جبکہ TG خان, ساہیوال کے کمشنرز بھی قوانین کے خلاف گاڑیاں خریدتے رہے. اسٹیشنری, IT اور دیگر سامان کی خریداری میں بھی خلاف ورزی کی گئی, جبکہ کمشنر ملتان کی جانب سے قانون کی پاسداری کا دعویٰ کیا گیا. پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی نے بھی قانون کی پاسداری کا دعویٰ کیا. قانون کی پاسداری کا دعویٰ کیا گیا لیکن ثبوت فراہم نہ کیے جا سکے. ڈپٹی سیکرٹری کالونیز کی جانب سے بھی کوئی وضاحت پیش نہ کی جا سکی. آپ کو ہم خبر سے متعلق اپڈیٹ کر رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں, گاڑیاں, اسٹیشنری, IT آلات کی قوانین کی خلاف ورزی کے خلاف خریداری کی گئی ہے. قوانین کی خلاف ورزی خریداری پنجاب بھر کے کمشنرز کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگ گیا. پنجاب کے 7 ڈویژنل کمشنرز کی جانب سے کروڑوں خرچ کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے. سرگودا, TG خان, ساہیوال کے کمشنر نامزد ہیں. راولپنڈی, فیصل آباد, ملتان, بہاولپور کے کمشنرز بھی نامزد ہوئے ہیں. ڈپٹی سیکرٹری کالونیز کے افسران نے خلاف قوانین سرکاری فنڈز استعمال کیے ہیں. پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی لاہور کے افسران نے بھی فنڈز استعمال کیے ہیں. کمشنر سرگودا نے سرکاری فنڈ سے 6 کروڑ 88 لاکھ روپے کی گاڑی خریدی ہے. ساتھ ہی ساتھ TG خان, ساہیوال کے کمشنرز بھی قوانین کے خلاف گاڑیاں خریدتے رہے ہیں. اسٹیشنری, IT اور دیگر سامان کی خریداری میں بھی خلاف ورزی کی گئی ہے. کمشنر ملتان کی جانب سے قانون کی پاسداری کا دعویٰ کیا گیا. پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی نے بھی قانون کی پاسداری کا دعویٰ کیا ہے. قانون کی پاسداری کا دعویٰ کیا گیا لیکن ثبوت فراہم نہیں کیے گئے ہیں. ڈپٹی سیکرٹری کالونیز کی جانب سے بھی کوئی وضاحت پیش نہیں کی گئی ہے. 7 خلاف قوانین خریداریاں کی گئی ہیں. گاڑیاں, اسٹیشنری, IT آلات کی قوانین کے خلاف خریداری کی گئی ہے. قوانین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. قوانین کے خلاف خریداری پنجاب بھر کے کمشنرز کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگ گیا. مزید اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے علی رامے نے. علی رامے, کہیے گا, بڑا سوالیہ نشان ہے, اتنی مہنگی گاڑیاں, اور اگر کسی نے ثبوت دیے ہیں تو ثبوت فراہم بھی نہیں کیے گئے. جی بالکل, یہ آڈٹ پیرا بنایا جاتا ہے آڈیٹر جنرل کی طرف سے, ان کی طرف سے ایک نشاندہی کی گئی اور انکشاف کیا گیا ہے کہ 2017-18 میں مختلف پنجاب کے مختلف اضلاع کے جو کمشنر ہیں ان کی طرف سے جو گاڑیوں کی خریداری کی گئی ہے وہ غیر قانونی طور پہ کی گئی, یعنی کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی سے اس کی اپروول بھی نہیں لی گئی. اور اس کے دور حکومت میں خاص طور پر دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ آسٹریٹی میئرز بھی چل رہے تھے, صفائی شہری کی مہم تھی, گاڑیوں کی اپروول کیبنٹ کمیٹی سے لینا مشروط تھی لیکن وہ اپروول نہیں لی گئی. تو اسی پیرے کے مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے جواب طلب کیا تھا کہ متعلقہ ڈویژنل کمشنر جو ہے وہ یہ جواب سبمٹ کروائیں کہ آیا گاڑیوں کن کی منظوری سے خریدی گئی اور ان کا کیا ٹیکس پے کیا گیا تھا.
تو اسی پر جب آرڈر پیرا بنا اور پنجاب اسمبلی میں گیا تو اس میں کوئی رپورٹ جو ہے کچھ اداروں نے سبمٹ کی، لیکن کچھ کمشنرز کی طرف سے جو ڈویژنل کمشنرز آفس ہیں ان کی طرف سے رپورٹ سبمٹ نہیں کی گئی. اور جب آڈٹ پیرا بنتا ہے تو اس کے لیے پی ایس سی میں اجلاس جو ہے وہ پی ایس سی کا لازمی ہوتا ہے اور اس میں پیرا جو ہے وہ سیٹل کیے جاتے ہیں. تو اس پر بارہا آڈیٹر جنرل نے کہا کہ یہ جو قانونی پیچیدگیاں نظر آئی ہیں جنوبی پنجاب میں، اس میں خاص طور پر دیکھا جائے کہ ان کو ریگولر کیا جا سکے اور اگر کوئی ڈاکومنٹس ہے تو سبمٹ کیا جا سکے. اب یہ معاملہ پہنچا ہے کہ ڈاکومنٹس اگر سبمٹ نہیں کر سکتے تو دوبارہ ایک اے پی سی میں معاملہ یہ رکھا جائے گا اور اس کے بعد یہ معاملہ اینٹی کرپشن کے حوالے کیا جائے گا. پھر اینٹی کرپشن ان متعلقہ ڈویژنل کمشنر سے جو اس دور حکومت میں تھے 2017-18 میں، ان سے وضاحت اس حوالے سے طلب کرے گا. کریں گے. علی یہ کہیے گا اس حوالے سے کوئی ڈیڈ لائن بھی جاری کی گئی ہے؟ تو ڈیڈ لائن اس کے لیے مجھ سے جاری نہیں ہوتی. جو پی ایس سی کا اجلاس ہے اس کا ویٹ کرنا ہوتا ہے جو پنجاب اسمبلی میں ہوتا ہے، جس میں مختلف آڈٹ پیرا جو مختلف صوبائی اداروں میں امبیزلمنٹ سامنے آتی ہے تو ان کی نشاندہی کی جاتی ہے، اس کے پیرا سیٹلمنٹ کیے جاتے ہیں، جواب طلب کیا جاتا ہے. تو ایک دفعہ پھر ان سے جواب طلب کیا جائے گا. اگر تو ان کی طرف سے کوئی ڈاکومنٹس ریکارڈ سبمٹ کر دیا گیا تو فوری طور پر ان آڈٹ پیراز کو ختم کر دیا جائے گا. اور اگر آڈٹ پیراز اس میں کوئی جواب طلب نہیں ہے، جواب وضاحت نہیں دیتے تو اس کے بعد یہ معاملہ اینٹی کرپشن کے پاس چلا جاتا ہے. پھر اینٹی کرپشن اس کو پروب کرے گا، مزید تحقیقات کرے گا اور تحقیقات کرنے کے بعد اگر کوئی چیز اس میں ملوث پائے گی کرپشن کے حوالے سے تو ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے. قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. علی رامی آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے. ابھی آپ کو بتائیں کہ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے اگلے سال دورہ پاکستان. برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹنر نے خصوصی ویڈیو پیغام جاری کر دیا ہے. برطانوی ہائی کمشنر کا کہنا ہے کہ ان کا پاکستان آنے کے بعد پہلا مقصد یہ تھا کہ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کو پاکستان لائیں اور ان کی کوششوں سے 2021 میں انگلش کرکٹ ٹیم پاکستان آ رہی ہے. انہوں نے پی سی بی اور ای سی بی کا خصوصاً شکریہ بھی ادا کیا ہے. ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سناتے ہیں. My goal since arriving as High Commissioner has been to welcome the England cricket team back to Pakistan. Cricket, ہمارے خون میں ہے. It's in our blood. مجھے امید ہے. I really hope that we can see this happen. I'm still working hard and hopeful we will see England tour here in Pakistan. Cricket, I've said before, it's in our blood. It's such a central part of our lives as two countries. 16 years of waiting is over and I'm delighted that England will play here in 2021. A lot of hard work has gone on behind the scenes to make today's news possible, and I would like to thank everybody involved, including the PCB and the ECB. International cricket needs the great stadiums of Pakistan full again, and this tour will do that. UK Pak Dosti Zindabad. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ موبائل اور انٹرنیٹ کی مصروف زندگی کے باوجود صادق آباد کے نوجوان آج بھی اپنے روایتی کھیلوں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. یہ کھیل نہ صرف نوجوانوں کی صحت کے ضامن ہیں بلکہ قدیم روایات کے امین اور ہماری ثقافت کا حصہ بھی ہیں. ایسے ہی ایک کھیل کے بارے میں بتا رہے ہیں ملک جاوید انور. صادق آباد کے نوجوان قدیم تے روایتی کھیڈاں دے شوقین نے. وانجو ایک روایتی تے سستا کھیڈ ہے جنوں نوجوان وڈے شوق نال کھیڈدے نے. سب تو پہلے لیکاں لا کے میدان تیار کیتا جاندا ہے. ٹاس جتن والی ٹیم لیکاں تو باہر تے ٹاس ہران والی ٹیم لیکاں دے اندر آ جاندی ہے. کھیڈ شروع ہو جاندا ہے. مخالف کھلاڑی دی کوشش ہے کہ او لیکاں تو ٹپ کے دوجے پاسے لنگ جاوے تے لیکاں وچ موجود کھلاڑی انہاں نوں روکن دی کوشش کردے نے. دوواں ٹیماں سر تڑ دی بازی لا کے جتن دی کوشش کردیاں نے تے خوب زور تے شور نال کھیڈ دی رونق ود جاندی ہے. جدوں بھی کھیل کھیلیا جاندا تے بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جاندے نے تے بہت لطف اندوز ہوندے نے تے اے کھیل ساڈے وڈے بھی تو جاری ہوندا ہے. اج تک اے کھیل جاری ہے. وانجو دا کھیڈ شیراں دی تاڑ تے چیتے دی پھرتی ورگے نوجواناں دا کھیڈ ہے. جدوں کھلاڑی ایک دوجے تے وار کردے نے تے ویکھن والے لڈیاں پان شروع کر دیندے نے. وانجو دے کھیل دے وچ 8 پلیئر ہوندے آ. 4 وانجو لکیراں دے اندر ہوندے آ, 4 باہر ہوندے آ تے یہ بہت قریبی کھیل ہے. یہ بہت شوق نال سے کھیلتے ہیں. مشینی دور وچ مصروفیت تو چند لمحے کٹ کے اگر وانجو جہا روایتی کھیڈ کھیڈیے تے دن بھر دی ذہنی تے جسمانی تھکن اتر جاندی ہے تے بندہ تازہ دم ہو جاندا. سرائکی وسیب دے قدیمی تے روایتی کھیڈ نہ صرف سستے نے بلکہ صحت واسطے بھی اچھے نے. کیمرہ ٹیم دے نال ملک جاوید انور, روہین نیوز, صادق آباد. دیگر خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملتان میں سروجمیانی روڈ کی سیویج لائن جواب دے گئی. ایک ہی روڈ پر 40 فٹ گہرے 4 کراؤن فیلئر ہو گئے. شہری کراؤن فیلئر کے باعث مشکلات کا شکار ہیں. گزشتہ شب بھی ٹریکٹر ٹرالی کراؤن فیلئر کی نظر ہو گئی تھی. بات کریں گے اس حوالے سے وسیم شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. وسیم بتائے گا 4 کراؤن فیلئرز ہو گئے ہیں, ان کو ابھی تک ٹھیک کیوں نہیں کیا جا سکا؟
बिल्कुल ये शहर औलिया की मेन शाहराहों में शुमार होता है, जिसको सूरज मियानी रोड जो है वो कहा जाता है। 7 साल पहले यूसुफ रजा गिलानी के दौरे हुकूमत में ये रोड जो है वो बनाया गया और उसके बाद से 7 साल से ये जो रोड है वो ज़िले इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर है, जिस पर जो खस्ता हाली का अंसर है वो यहाँ तक पहुँच चुका है कि इसकी जो सीवरेज लाइनें हैं वो तमाम बोसीदा होकर ज़मीन में धंस चुकी हैं और ऊपर से गुजरने वाली जो ट्रैफिक है वो किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती है। गुज़िश्ता शब भी एक ट्रैली इसी क्राउन फेलियर की नजर हुई और ये एक ही रोड है जिसके ऊपर 4 क्राउन फेलियर हैं वक्फे से। एक में अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये क्राउन फेलियर तकरीबन जो है 40 फुट गहरा है। सिर्फ ये एक क्राउन फेलियर ही नहीं बल्कि इस रोड के ऊपर तकरीबन 4 क्राउन फेलियर हैं जो किसी भी वक्त किसी भी बड़े हादसे का जो है वो बाइस बन सकते हैं। शहरियों का इस हवाले से ये कहना है कि 12 जिले इंतजामिया को दरख्वास्त दिए मगर ताहाल किसी किस्म की कोई सुनवाई जो है वो नहीं हुई, जिसकी वजह से शहरियों को खासा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद होंगे, क्या कहेंगे कितने अरसे से ये रोड खराब है? ये रोड बड़े अरसे से खराब है, यहाँ जगह जगह पे गरे पड़ जाते हैं। यहाँ ये है कि सीवरेज लाइन लीक होती है और यहाँ सारा दिन मट्टी उड़ती है, कोई इंतजाम की तवज्जो नहीं है। अहमद हुसैन दयार साहब ने यहाँ से वोट लिए थे कि ये रोड बना के देंगे, अब 2-3 साल हो गया कि ना उन्होंने रोड बनाया या इस रोड पे चक्कर लगाते हैं और सारा दिन मट्टी उड़ती है और लोग बीमारियों को शिकार है और सीवरेज लाइन का पानी सारा गंदा आ रहा है। लोगों का पानी जो है वो गंदा नीचे से गुजर रहा है, जिसके बाद जो रोड है वो खराब हो गया। बताइएगा कभी कोई जिले इंतजामिया को कोई दरख्वास्त दी कि हमारे रोड के बारे में कुछ सोचे, कुछ इस हवाले से बात की, कुछ जिले इंतजामिया से कोई बात हुई है, उनका क्या कहना है इस? भाई जान कई बार उनको फोन किया, कोई इंतजामिया कोई चक्कर नहीं लगा रहा, कोई ऐसी हुकूमत है कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत लोग परेशान है, पूरा रोड सारा खराब हो चुका है, मिट्टी पे लोग बीमार हो रहे हैं, बड़े परेशान है। कई बार इतने गड्ढर खराब हो रहे हैं, पूरा घर में पानी गंदा पानी आ रहा है, बड़े लोग तंग हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसी हुकूमत है ये, कई बार दरखास्त देती है, कोई चक्कर लगाता, कोई सियासतदान वोट घेन के घर बैठ गए, कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत लोग परेशान हैं। एक खसूसी मेहरबानी होगी चैनल की, चलो आके गरीबों की आवाज़ उठाइए, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। ये हमारी आवाज़ पहुंचेगी वजीर आला तक, वजीर आजम तक, जो सारी गरीबा की कोई सुनेगा। मुश्किलात का सामना और इनका इस हवाले से ये कहने के रोड पर पड़े 4 क्राउन फेलियर जिले इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान के बाद लोग परेशान हैं। बौशकर वसीम आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स अस्पताल मुल्तान में खातून को हरासा करने का मामला, खातून के शोर मचाने पर जेनिटोरियल मुलाजिम को सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया। एमएस चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स ने वाकई की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। वाकया 2 रोज कबल पेश आया है, जबकि कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट एमएस को जमा करवाएगी। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स अस्पताल मुल्तान में खातून को हरासा करने का मामला, खातून के शोर मचाने पर जेनिटोरियल मुलाजिम को सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया। एमएस चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स ने वाकई की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। वाकया 2 रोज कबल पेश आया था। कमेटी 3 दिन के अंदर रिपोर्ट एमएस को जमा करवाएगी। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स मुल्तान के मुलाजमीन की आई तीमारदार खवातीन से मुबैना तौर पर जिनसी हरासगी के बढ़ते हुए वाकयात रिपोर्ट हुए। एमएस चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स मुल्तान ने हरासगी के नए वाकये की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल ने एसएचओज के तबादले कर दिए हैं। थाना सिटी कोटद्दू के एसएचओ महर जलील थाना दायरा दीन पना तैनात हुए हैं। एसएचओ थाना दायरा दीन पना शआब अदील को थाना सदर कोटद्दू तैनात कर दिया गया। थाना सिटी कोटद्दू में एसएचओ महमूद अकबर बुज़दार को लगा दिया गया है। एसएचओ थाना सदर शमसुल्लाह मुजफ्फरगढ़ क्लोज लाइन कर दिए गए हैं। बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ हुई हैं, एसएचओज के तबादले कर दिए गए हैं। थाना सिटी कोटद्दू के एसएचओ महर जलील थाना दायरा दीन पनाह तैनात किए गए, जबकि एसएचओ थाना दायरा दीन पनाह शोएब अदील को थाना सदर कोटद्दू तैनात कर दिया गया। थाना सिटी कोटद्दू में एसएचओ महमूद अकबर बुज़दार को तैनात कर दिया गया है, जबकि एसएचओ थाना सदर शमसुल्लाह मुजफ्फरगढ़ को क्लोज टू लाइन कर दिया गया। रहीम खान में स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर महकमा फूड की कार्रवाइयां जारी हैं। मजीद इस हवाले से अपडेट करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं आमिर भट्टी। आमिर भट्टी बताएगा मजीद। बिल्कुल रहीम खान की जिना पार्क की गली नंबर 14 है, जिसमें आप देख सकते हैं कि गली में यहाँ पे जो है
एक आटे की चक्की यहाँ पे मौजूद है। उससे भी अगर आप आगे आएँ तो उस साइड पे आपको दिखाई देगा कि क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में जो है रज़ाइयों की जो कपास होता है उसका काम जो है तेज़ हो जाता है, तो यहाँ पे रज़ाइयाँ जो है काफ़ी मिकदार में मौजूद हैं। इसके साथ अगर आप आगे आएँ तो इन रज़ाइयों के साथ साथ जो है यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा जो है ज़ख़ीर अंदोज़ी यहाँ पे देखने में आ रही है कि यहाँ पे 700 से भी ज़ायद जो गंदम के थैले हैं वो यहाँ पे स्टॉक किए गए थे और इन पे जो है बहुत बड़ा एक कपड़ा डाला हुआ था। ये स्पेशल ब्रांच की जो है निशानदाही पे जो है मुतल्लिका डिपार्टमेंट ने कार्रवाई अमल में लाई। मजिस्ट्रेट हैं इजाज हुसैन जाफरी, उनसे जानते हैं। सर, आज किस कार्रवाई के हवाले से बताएगा कि किस तरह से कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, कितने ये वजन है इसका या फिर कितने मुकम्मल थैले हैं और जो इसका मालिक है उसके खिलाफ भी किस तरह से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर यहाँ पर रेड किया गया, जो साथ महकमा फूड भी था, महकमा स्पेशल ब्रांच वाले भी यहाँ पर आकर रेड किया गया। इसके ऊपर कपड़ा था बड़ा सा, उसको हटाया गया, नीचे से ये थैले बरामद हुए हैं। फूड वालों ने इनकी गिनती की है अपने तजर्बे की रोशनी में, तो उन्होंने इसको कहा भी 746 थैले 50 किलो वाले ये हैं, इनकी गिनती कर रही है। इसका जो कानूनी कार्रवाई है वो इंशाल्लाह होगी, जो महकमाना कार्रवाई है इंशाल्लाह। बिल्कुल महकमाना कार्रवाई भी की जा रही है कि ये तमाम तर जो माल ज़ख़ीरा किया जा रहा है, जो गंदम है आप देख सकते हैं, इसको जो है जब्त किया जाएगा और इसके साथ साथ जो है इसका मालिक होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई। आमिर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक और अपडेट आपके साथ शेयर करते चले। एमडी एनफोर्समेंट टीम का गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है। खानेवाल रोड पर गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मजमूई तौर पर 3 कमर्शियल बिल्डिंग्स को सील कर दिया गया, जबकि 2 गैर कानूनी दुकानों को भी गिरा दिया गया है। मुल्तान में एमडी एनफोर्समेंट टीम का गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। मुल्तान में एमडी एनफोर्समेंट टीम ने खानेवाल रोड पर 3 कमर्शियल बिल्डिंग्स को सरबे-मोहर जबकि 2 अदद गैर कानूनी दुकानों को गिरा दिया है। मुल्तान में एमडी शोबा एनफोर्समेंट ने खानेवाल रोड, मौजा जहांगीराबाद, मलिक अंसर अब्बास भट्टी और अजीज अब्बास भट्टी का कमर्शियल हॉल भी सील कर दिया। बहावलनगर में डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मुतालिका महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर को मंसूबों का मुआयना करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई, जबकि डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट इमरान अली ने तरक्याती मंसूबों बारे ब्रीफिंग दी। मंसूबों में आला तामीराती मटीरियल के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। डीसी ने ऐसा कहा। मंसूबों को मुकर्ररा वक्त में तकमील के लिए तेजी से काम किया जाए। डीसी की जानिब से ऐसी हिदायत की गई हैं। आज अहम इजलास हुआ। हाई प्रोफाइल इजलास में डीसी की जानिब से अहम फैसले किए गए और अहम हुक्मनामे भी जारी किए गए कि जितने भी तामीराती मंसूबे शहर के अंदर जारी हैं उन तमाम मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल कर लिया जाए। रहीमिया खान में डीपीओ असद सरफराज की सरबराही में क्राइम मीटिंग हुई। डीपीओ असद सरफराज ने पुलिस ऑफिसर्स को आवाम की खिदमत करने, सिक्योरिटी मुहैया करके तहफ्फुज़ का एहसास दिलाने और जरूरतमंदों को मदद करने की हिदायत दी है। अपडेट करेंगे इस हवाले से ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। आसिम बताएगा। सरफराज की सरबराही में क्राइम मीटिंग हुई। डीपीओ साहब, आपकी तैनाती के बाद ये पहली मीटिंग है जो बाज़ाब्ता तौर पर हुई, ऑफिसर से मुलाकात हुई, तो क्या हदायत जारी की कि रहीमिया खान में क्राइम को किस तरह कंट्रोल किया जा सकेगा और पुलिस के किरदार को किस तरह बेहतर किया जा सके? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के हुक्म से महकमा पुलिस की जो मेन जिम्मेदारी है वो तो यही है कि लोगों को ना सिर्फ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले बल्कि उन्हें जेन्युइनली सिक्योरिटी अपने गली मोहल्लों घरों के अंदर महसूस हो। उस सिलसिले के अंदर हमारी तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं, तमाम एफर्ट्स जो हैं वो इसी एक नुक्ते के गिर्द घूमती हैं। इसमें हमने सबसे पहले यही बात की कि जो ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं जो मेरी आपकी आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, जो हमारे रेडार पे रहने चाहिए और हमने किस तरीके से उनको कानून के कटहरे में लेके आना है। इसके अलावा ऐसे जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, जो दहशतगर्द हैं, जिनकी नज़र में हमारे जो हसास मकामात हैं, उनकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए पुलिस अपने वसाइल में रहते हुए किस तरीके से बेहतरी कर सकती है, इसके मौजू के ऊपर भी हमारी बात हुई। इसके साथ साथ जिन हमारे मजलूम, हमारे दोस्त भाई बहनें जिनके मुकदमात दर्ज हैं, उनके स्पीडीली उनके मुकदमों के चालान जमा कराना, कोर्ट में उनको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना ताकि अदालत को भी इंसाफ के तकाजे पूरे करने का मौका मिले, ये इस मौजू पर भी बात हुई है।
اس کے علاوہ ہمارے جو آگے کے کرائم ہیں اس کو روکنے کے لیے عام آدمی کو کس طرح اپنے ساتھ ملانا ہے، گاؤں کے اندر ٹھیکری پہروں کو کس طرح مضبوط کرنا ہے، شہری علاقوں کے اندر جو چوکیدارہ نظام ہے اس میں کس طریقے سے چوکیداروں کو اور جن لوگوں نے چوکیداروں کو ہائر کیا ہوا ہے ان سے کس طریقے سے معاونت حاصل کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے گشت کے دوران کوئی بھی ہم ضرورت مند کسی شخص کو دیکھتے ہیں اس کے لیے ہماری کیا اپروچ، کیا کنڈکٹ ہونا چاہیے۔ ہم یہی نہ صرف کہیں کہ جی ہمارا کام تو یہ ہے کہ کہیں کوئی ڈاکو نظر آ جائے تو ہم نے اس کے پیچھے جانا ہے۔ اگر ہم کسی جگہ کوئی پریشان حال دیکھتے ہیں، کوئی بہن ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بھائی ہے، تو اس کی بھی مدد کے لیے ہمارا کنڈکٹ ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو درخواستیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر لوگ ہمارے پاس پریشان حال آتے ہیں اور درخواستیں چاہے تھانے کی سطح پہ چاہے آگے دفاتر کے اندر جمع ہوتی ہیں سینئر آفیسرز کے پاس، ان کا ٹائملی ڈسپوزل اور اس کے اندر ایک جینون نیک نیتی سے اس کے حل کی ایفرٹ کرنا، یہ وہ امور ہیں جن کے گرد ہماری یہ ساری ابھی میٹنگ ہوئی ہے اور انشاءاللہ اس کا سلسلہ اس کی پروگریس کی طرف جاری رہے گا۔ بالکل پروگریس کو بہتر کیا جائے گا، یہی مقصد ہے اس میٹنگ کا اور اس کے واضح پیغام دیا گا تمام پولیس آفیسرز۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عاصم صدیق، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ احمد پور شرکیہ محلہ احمد پور خان کے رہائشی محمد مکی عرصہ 20 سال سے نابینا ہے، آنکھیں نہ ہونے کے باوجود محنت کرتا ہے، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالتا ہے۔ بھیک نہیں مانگتا، مزید جانتے ہیں عمران اکبر سے۔ عمران بتائے گا۔ ہاں جی بالکل، محتاجی کو مجبوری نہ بننے دے۔ اس وقت احمد مشرکیہ کے ایک شخص ایسے بھی ہیں جو اپنی محتاجی میں ہیں، نابینا ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی محنت کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت چوک منیشید پر ایک شخص موجود ہے، ہم ان سے بات کریں گے، ہم جانیں گے ان سے کہ کتنے عرصے سے وہ محنت کر رہے ہیں اور اس محنت کے سلے میں کس طرح ان کو کون کون سی تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام بھائی جان۔ بھائی کیا نام ہے، کہاں سے آئے ہیں اور کتنے عرصے سے محنت کر رہے ہیں؟ محمد مکی میرا نام ہے، میں احمد پور شرکیہ سے بلونگ کرتا ہوں اور مجھے تقریباً 4 ماہ ہو گئے میں نے ویٹ مشین لی اور کام شروع کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا شروع کیا ہے۔ لوگ پیسے دیتے ہیں؟ جی سر۔ کوئی چیٹنگ تو نہیں کرتے آپ؟ نہیں۔ کتنے عرصے سے آپ کی آنکھوں کا یہ مسئلہ ہے؟ تقریباً 23-24 سال ہو گئے ہیں۔ تو پہلے اس سے پہلے دیکھ سکتے تھے آپ؟ ہاں۔ کیا ہوا تھا؟ ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد بینائی چلی گئی؟ بینائی چلی گئی، پھر بلائنڈ اسکول میں پڑھتا تھا۔ ہاں جی بالکل، اس وقت ایسے شخص بھی موجود ہیں جنہوں نے ایک اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ احمد پور شرکیہ کے مکی نام ہے ان کا، کٹڑ احمد خان سے ان کا تعلق ہے۔ آنکھوں کی بینائی۔ عمران آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بہاول نگر میں ڈی سی آفس میں وزیر اعلیٰ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام سے متعلق اجلاس ہوا۔ اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر محمد شعیب خان جدون نے کی۔ ضلعی سطح پر فن و ثقافت کے فروغ کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پاکستانی عوام اپنے کلچر، فن اور فنکار سے پیار کرتے ہیں۔ اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر آرٹس کونسل بہاولپور اوکاش رسو، ڈائریکٹر اسلامیہ یونیورسٹی کیمپس بہاول نگر کی شرکت۔ اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز اشتیاق چیمہ، پرنسپل دانش اسکول چشتیاں، فائن آرٹس کے اساتذہ اور معروف شاعر سلیم شہزاد نے شرکت کی۔ آپ کو بتاتے چلیں، بہاول نگر میں ڈی سی آفس میں وزیر اعلیٰ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام سے متعلق اجلاس ہوا۔ اجلاس کی سربراہی ڈپٹی کمشنر محمد شعیب خان جدون نے کی۔ ضلعی سطح پر فن و ثقافت کے فروغ کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا ایسا کہنا تھا، پاکستانی عوام اپنے کلچر، فن اور فنکار سے پیار کرتے ہیں۔ اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر آرٹس کونسل بہاولپور نے شرکت کی، جبکہ ڈائریکٹر اسلامیہ یونیورسٹی کیمپس بہاول نگر نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز اشتیاق چیمہ، پرنسپل دانش اسکول چشتیاں، فائن آرٹس کے اساتذہ اور معروف شاعر سلیم شہزاد نے شرکت کی۔ آج پی ڈی ڈی خان فیصل رانا نے ریجن کے چاروں اضلاع میں قبائلی جرگے منعقد کرنے کے عادی افراد کی رپورٹ طلب کر لی۔ آر پی او فیصل رانا نے ریجن کے چاروں اضلاع کے ڈی پی اوز کو ہدایات جاری کر دی۔ آر پی او فیصل رانا نے کہا کہ جارنا بی بی کے حوالے سے پولیس کی بروقت کارروائی نے ایک خاتون کو قانون شکنوں کے ہاتھوں سے تحفظ فراہم کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریجن کے چاروں اضلاع کے ڈی پی اوز قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے ساتھ اطلاعات اور معلومات کے تبادلے کے بعد ان قانون شکن افراد کی لسٹیں مرتب کریں جو اس نوعیت کے غیر قانونی جرگے منعقد کرنے یا اس میں شامل ہونے کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ فیصل رانا نے کہا کہ ہر قسم کی قانون شکنی کے لیے قانون موجود ہے، اس بات کی اجازت کسی کو ہرگز نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی عدالتیں لگائے، قانون بنائے اور اس قانون کے تحت فیصلے سنائے۔ آر پی او نے کہا کہ ضلعی پولیس افسران اس بات کی پیش بندی کے اقدامات کریں کہ کسی قسم کا غیر قانونی جرگہ، اکٹھ یا بیٹھک منعقد نہ ہو جس میں ریاستی قانون کو چیلنج کرتے ہوئے غیر قانونی فیصلے صادر کیے جائیں۔
आगे बढ़े और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत तमाम अपोजिशन जमातों की खवातीन विंग की जानिब से मुल्तान में पीडीएम के जलसे के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। बात आज करेंगे इसी पीडीएम जलसे के बारे में जो 30 को हो रहा है। इसमें रुकावटें डाली जा रही हैं कि ये ना हो, लेकिन ये हो के रहेगा। इसमें डराया भी जा रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और सबसे बड़ा जो है वो कोरोना का खतरा बताया जा रहा है। ठीक है, कोरोना है, हम इस चीज़ को तो तस्लीम करते हैं, लेकिन जब गिलगित में गए हैं ये खुद में अपना वज़ीर आज़म साहब बगैर मास्क के थे, उसके सारी कैबिनेट जो थी, जलसा जो था बगैर मास्क के था, वहाँ कोरोना छुप गया था। आज अगर इधर हम जलसा कर रहे हैं मुल्तान में, तो यहाँ कोरोना का भी सबसे बड़ा है कि हम ये नहीं होने देंगे कह रहे हैं, लेकिन ये बात गलत है। हम सब एक ही उस पर खड़े हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और हमारी ये पीडीएम, कि हमने ये जलसा ज़रूर करना है और करेंगे। और ये एक रेफरेंडम होगा, यहाँ एक ख़वातीन का और मर्दों का सैलाब होगा इंशाअल्लाह ताला। और जब ये जलसा होगा और यह हुकूमत को घर जाना होगा, अगर इनको ज़्यादा वो है कि हम जीत गए हैं, पहले भी हमारे वोट तोड़ दिए इन्होंने, वहाँ जाकर गलगत में जाके वहाँ जाके हमारे वोट तोड़े, उनको जो है डराया धमकाया गया हमारे वोटरों को, इस तरह से हमें हराया गया। हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। और यहाँ पे जो है ये मुल्तान जो है ये तो गढ़ है, नून लीग और मुस्लिम लीग उसका, पीपल्स पार्टी का और नून लीग का ये गढ़ है यहाँ, ये भी और लाहौर भी। तो इन दोनों जलसों से खाइफ है। अगर इसको इतना ही मान है बड़ा कि नहीं जी ऐसा नहीं, उसकी हुकूमत है, उसके मशीनरी है सरकारी उसके पास इख्तियारात हैं, सारा कुछ है उनके पास, तो जाहिर है जिसकी हुकूमत होता है वो तो इस तरह जीतते हैं हमेशा। अगर इतना ही उसको नाज है तो वो असेंबलियाँ तहलील कर दे, तहलील करे और तोड़ दे और इस्तीफा दे दे, खुद अलहदा हो जाए और जनरल इलेक्शन जो है वो हों, फिर हम देखेंगे कैसे जीतता है, फिर पता चलेगा ना कैसे जीतता है। हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनासबत से म्युनिसिपल कमेटी शुजाबाद के ज़ेर-ए-तमाम म्युनिसिपल कमेटी के हॉल में महफिल नात मुनाकिद हुई। इस पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे मुसव्वर अंसारी। मुसव्वर बताएगा। बाद म्युनिसिपल कमेटी के हाल के अंदर मौजूद है, जहां पर शान मुस्तफ़ा रहमतुल्लाह आलमीन के हवाले से प्रोग्राम जारी है और इस प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा ने भी शिरकत की और नात खान ने भी गुलाह अक़ीदत पेश किया। इसी हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद हमारे साथ मौजूद है, उनका जो आज का ये प्रोग्राम चल रहा है उसके हवाले से हम उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो शुजाबाद के शहरियों को और तमाम दोस्तों को इस महफ़िल के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरा हफ्ता शान आलमीन मनाने का मकसद, ताकि हम दुनिया भर को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारा जो मज़हब है दीन इस्लाम, ये अमन, भाईचारे और रवादारी का मज़हब है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है वो हमारे ईमान का लाजमी जुज़व है, जिसके बगैर हमारा ईमान अमल नहीं होता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल आलमीन और रहमतुल लिल आलमीन एक पुल का किरदार है। उस पुल की बिना पे ही हम अपनी जो हमारी आखिरत का समा है, जिस पे हमारा ईमान है, वो मुकम्मल होता है। तो सबका मिल के इसका मनाने का मकसद ये है कि ताकि हम उसवा हसना पर अमल पैरा हो सकें और लोगों को इस बात पे दर्स दें कि इस्लाम जो है एक। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुसव्वर अंसारी, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। ज्यादा कोरोना केसेस सामने आने पर मुल्तान, भक्कर और बहावलपुर में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। मुल्तान में जलीलाबाद, रेलवे रोड, गुलगश कॉलोनी में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। मुल्तान के खान विलेज, हाउसिंग सोसाइटी, गार्डन टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है, जबकि भक्कर के गुलशन मदीना और मोहल्ला खुर्शीद शाह के इलाकों को बंद कर दिया गया। बहावलपुर में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, बगदाद रोड, हाशमी गार्डन, टाउन ए मॉडल टाउन, सैटेलाइट टाउन, न्यू सादिक कॉलोनी को भी बंद कर दिया गया, जबकि गली नंबर 2, 1 मोहल्ला कासिम पार्क, गवर्नमेंट एमसी बॉयज स्कूल के गिरदोनवाह का इलाका, ब्लॉक ए सैटेलाइट टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन वाले इलाकों में तमाम शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, दफातर, निजी और सरकारी इदारे बंद रहेंगे, जबकि हर किस्म के इज्तिमा पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है।
हर किस्म की मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। कोविड-19 की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। ज्यादा कोरोना केसेस सामने आने पर मुल्तान, बक्कर और बहावलपुर में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है। मुल्तान में जलीलाबाद, रेलवे रोड, गुलगश्त कॉलोनी में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। मुल्तान के खान विलेज, हाउसिंग सोसाइटी, गार्डन टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। बक्कर के गुलशन मदीना और मोहल्ला खुर्शीद शाह के इलाकों को बंद किया गया है। बहावलपुर में गवर्नमेंट 2, मोहल्ला कासिम पार्क, गवर्नमेंट MTY स्कूल के गिरदोनवा का इलाका भी शामिल है, जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसी तरह ब्लॉक के सेटेलाइट टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन वाले इलाकों में तमाम शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, दफातर, निजी और सरकारी इदारे बंद रहेंगे और हर किस्म के इज्तिमात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। लॉकडाउन के हवाले से अपडेट कर रहे हैं आपको। कोरोना वायरस की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। ज्यादा कोरोना केसेस सामने आने पर मुल्तान, भक्कर और बहावलपुर में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। मुल्तान में जलीलाबाद, रेलवे रोड, गुलगश्त कॉलोनी में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया, जबकि मुल्तान के खान विलेज हाउसिंग सोसाइटी, गार्डन टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। भक्कर के गुलशन मदीना और मोहल्ला खुर्शीद शाह के इलाकों को बंद कर दिया गया है, जबकि बहावलपुर में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, बगदाद रोड, हाशमी गार्डन, मॉडल टाउन, सैटेलाइट टाउन, न्यू सादिक कॉलोनी को बंद कर दिया गया, जबकि गली नंबर 2, 1 मोहल्ला कासिम पार्क, गवर्नमेंट MC स्कूल के गिरदोनवा का इलाका, ब्लॉक A सैटेलाइट टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन वाले इलाकों में तमाम शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, दफातर, निजी और सरकारी बंद रहेंगे। हर किस्म के इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। रोही स्टूडियो से फिल वक्त